नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज ହେଉଛି मे मास 7 तारिख गुरुवार। चलतु नजर पकेबा आज दिन राज्य देश विदेश 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर ता पूर्व जदि आपण चैनल रे नुआ करी अछंती तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक एवं शेयर करबा सह चैनल को सब्सक्राइब करी आपण केउ जिल्लार वीडियोटी को देखुचंती ता जणांतु। आजिर प्रथम खबर जनगणना पई सरकारक वार्निंग ड्यूटी करिवे घरोई स्कूल शिक्षक मना कोले कार्यानुष्ठान सरकारक कड़ा चेतावनी जनगणना काम रे जे भी बाधा देव ता विरुद्ध रे हेबो कठोर एक्शन। ओडिशा रे चलिथिबा जनगणना 2027 कार्य को नहीं राज्य सरकार एक बड़ निष्पत्ति नहीं। एणिकी केवल सरकारी नुहे बरं समस्त घर स्कूल शिक्षक और कर्मचारी मानक जनगणना कार्य नियोजित होगाक पड़ो। एथिरे कौनसी प्रकार अवहेला बा बाधा सृष्टि कले संपुक्त स्कूल कर्तृपक्ष विरुद्ध में कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। किछि घर स्कूल कर्तृपक्ष निज शिक्षक मानक जनगणना कार्य पर छाड़ू नथिबा नहीं सरकार पाखरे अभियोग होइतिला। याकु गंभीरता सह नहीं स्कूल गणशिक्षा विभाग अतिरिक्त सचिव दुर्गा प्रसाद महापात्र एक निर्देशनामा जारी करिसंती। परवर्ती खबर सड़क सुरक्षा पर सुप्रीमकोर्ट को कड़ा आभिमुख्य बेआईन पार्किंग पर रोक। सड़क सुरक्षा पर सुप्रीमकोर्ट को कड़ा आभिमुख्य बेआईन पार्किंग पर रोक। जातीय राजपथ में भारी किंबा व्यावसायिक जान गुड़िक एणिकी जेउटी सेउटी पार्किंग करें नहीं केवल निर्धारित स्थान में ही पार्किंग करने को अनुमति मिलिबो। प्रत्येक जिले में जिलापाल एवं आरक्षी अधीक्षक नेतृत्व में एक स्वतंत्र टास्क फोर्स गठन करा जिवो। परवर्ती खबर आसंता 10 तारिख पर्यंत विभिन्न स्थान में घड़घड़ी सह वर्षार संभावना। आसंता 10 तारिख जाए राज्य में ताती कम रहिबो। उत्तर ओडिशा उपकूल ओडिशा रे घड़घड़ी सह वर्षा होई पारे। पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान अनुसार बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी रे स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा होई पारे। उपकूल ओडिशा आभ्यंतरीण ओडिशार घड़घड़ी सह वर्षा होई पारे बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। परवर्ती खबर ओडिशा एचएससी सप्लीमेंटारी परीक्षा पर ऑनलाइन फॉर्म पूरण में 8 रु आरंभ। मैट्रिक सप्लीमेंटारी परीक्षा पर 8 तारिख आरंभ हो फॉर्म पूरण। मे मास 18 तारिख जाए फॉर्म फिलअप प्रक्रिया चलिबो। उभय रेगुलर एक्स रेगुलर पर ऑनलाइन रे हेबो फॉर्म पूरण। माध्यमिक शिक्षा परिषद वेबसाइट www.bscodisha.ac.in रे फॉर्म पूरण लिंक उपलब्ध रही। फॉर्म पूरण सहित फीस दाखल ऑनलाइन रे हेबो। माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु एनी सूचना दिया जायछि। परवर्ती खबर ड्राइविंग लाइसेंस एवं गाड़ी फिटनेस प्रदान प्रक्रिया रे स्वच्छता अवलंबन करने को आरटीओ को निर्देश। सड़क दुर्घटना ह्रास पर प्राधान्य दैछंती सरकार। सड़क दुर्घटना ह्रास पई निज निज जिला अनुसार आवश्यक समस्त पदक्षेप व्यापक भाव में ग्रहण करने को समस्त आरटीओ को निर्देश दिया जायछि। परिवहन कमिशनर अमिताभ ठाकुर कहिथिले प्रतिदिन जई बोली सड़क दुर्घटना घटुची यह एक चिंताजनक स्थिति सृष्टि करिछि। याकु ह्रास करने दिगरे कठोर पदक्षेप ग्रहण करने को सरकार निर्देश रही। परवर्ती खबर पेट्रोल डीजेल दर बढ़िबो नहीं स्पष्ट कले सरकार। विश्व बजार में औषधीय तेल दर को नहीं अनिश्चितता लगी रही। सरकार स्पष्ट करिसंती जे निकट भविष्य में पेट्रोल डीजेल किंबा घरोई एलपीजी दर में कौन वृद्धि करा जिवो नहीं। आईएमएफ रो जुक्ति हेउची जदि दर बढ़िब लोके व्यवहार कमाइबे एवं विश्व चाहिदा कमिले ही दर नियंत्रण हेबो। जदियो सरकार दर बढ़ाइबा को मना करिसंती किंतु अंतर्जातीय स्तर में दीर्घ दिन धरी दर $100 उपरे रहिले सरकारी तेल कंपनी गुड़िकर क्षति बढ़िबारे लागिबो। परवर्ती खबर सरकार गठन पर दाबी कले टीबी के मुख्य विजय। 118 विधायकों को हस्ताक्षर पत्र आने को कहले राज्यपाल। बुधवार दिन तमिलनाडु राजनीति में एक बड़ मोड़ देखा मिली। सुपरस्टार थलापति विजयंक दल टीबीके को सरकार गठन पर भारतीय जातीय कांग्रेस पक्षरु खोला समर्थन मिली। तमिलनाडुर 234 सदस्य विशिष्ट विधानसभा 108 आसन जीति एक बृहत दल भाव में उभा होगा पर टीबीके 118 जादुकारी बहुमत संख्या ठारू मात्र 10 आसन पछरे रही। परवर्ती खबर सीसीटीवी सर्विलांस रे रहिबो उत्तरार बड़दाण्ड। रथयात्रा में प्रस्तुत जोरसोर रे। आसंता में 8 तारिख रे हेबो प्रथम रथयात्रा समन्वय बैठक। एथिरे आरडीसी सुधांशु सामल देवे टिप्स एवं टैक्स। श्रद्धालुओं गमनागमन सुविधा पई होईची व्यवस्था। ऑटो टोटो पई प्रस्तुत होईची स्वतंत्र नियम। सीसीटीवी सर्विलांस रे रहिबो उत्तरार बड़दाण्ड। प्रस्तुत होईची इमरजेंसी इवाक्युएशन प्लान। चलित वर्ष इंडिडेंस
फ्री रथयात्रा पर फोकस रखिंट राज्य सरकार। गत वर्ष कमिटी नहीं समस्त निष्पत्ति को कार्यकारी करने को प्रस्तुत होती रोड मैप। भिड नियंत्रण पर निर्धारित होती थ्रेश होल्ड लिमिट। बड़दाण्डर क्षमता को नहीं हेब भिड़ नियंत्रण। चलित वर्ष प्रशासन और सेवायतों मध्य उत्तम समन्वय रखी कार्य कले त्रुटिशून्य रथयात्रा हेब कहते सेवायत। परवर्ती खबर, सुप्रीमकोर्ट रे बढ़े विचारपति। केन्द्र कैबिनेट प्रस्ताव को मंजूरी मिली। सुप्रीमकोर्ट क्षमता वृद्धि करने केन्द्र सरकार एक बड़ पदक्षेप नहीं। प्रधान विचारपति को बाद दे विचारपति संख्या 33 ରୁ 37 को वृद्धि करने प्रस्ताव अनुमोदन होईची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित कैबिनेट बैठक में निष्पत्ति होईची। परवर्ती खबर, राज्य में खूब शीघ्र आरंभ हो SIR 20.85 लाख भोटरों मैपिंग बाकी। राज्य में खूब शीघ्र आरंभ होगा जाऊँगी भोटर तालिकार स्वतंत्र सघन संशोधन बा SIR। एप्रिल मासरे घोषणा होगा SIR प्रक्रिया चलित मासर कौन दिन मध्य विज्ञप्ति प्रकाश पाइब। SIR आरंभ पूर्व भोटरों मैपिंग 2000 भोटर तालिका सह 2002 तालिका मेल जोरसोर रे चली। मे 5 तारिख सुधा राज्यर मोट 3,36,46,570 भोटरों मध्य 3,15,61,359 भोटरों मैपिंग सरी अर्थात 93.8% मैपिंग सरी। हेले वर्तमान सुधा 20,85,211 भोटरों मैपिंग हो पारि नहीं। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी बा CEO कार्यालय मिलता सूचना अनुसार 20,85,211 भोटरों 2002 तथ्य मेल हो पारि नहीं। परवर्ती खबर, माड़ी आसुची कि महायुद्ध। ट्रम्प को अल्टीमेटम पर थरुची तेहरान। विश्व पाणीपाग भली अमेरिका ईरान संपर्क में भी अति अस्थिर परिस्थिति दे गति करुची। गोटे पटे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ईरान सह शांति चुक्ति पर ग्रेट प्रोग्रेस बा बड़ अग्रगति होइतिबा दाबी करुथिबा बेले अन्यपटे भयंकर बोमार धमक मध्य देउछंती। परवर्ती खबर, चेन्नई दिल्ली पर्यंत एनडीए शक्तिशाली तथापि सरकार गढ़ा कांग्रेसर सहायता कहीं चाहिए थालापति विजय। तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचन पर साउथ सुपरस्टार विजय दल टीवीके कांग्रेसर समर्थन में सरकार गढ़ा दाबी करिछि। राज्य में 234 आसन मध्य सरकार गढ़ा 117 आसन आवश्यक होता बेले विजय दल 160 आसन मिली जहाँ बहुत कम ठारू मात्रा किछि कम। एही परिप्रेक्षी से मात्र 5टी आसन जीतिथिबा कांग्रेसर समर्थन लड़ुछंती। परवर्ती खबर, बंगोपसागर में सृष्टि हो पारे लघुचाप। राज्य में 3 दिन प्रबल वर्षा संभावना। आगामी किछि दिन मध्य पाणीपागर बड़ धरणर परिवर्तन आसबाक जाउछि। विभिन्न पाणीपाग मॉडल आकलन अनुसार बंगोपसागर में एक लघुचाप बलय सृष्टि होबार संभावना रही। मे 10 तारिख बेलू श्रीलंका और तमिलनाडु उपकूल संलग्न बंगोपसागर में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो पारे। वर्तमान केंद्रीय भारत उपर एक ट्रफ लाइन सक्रिय रही। यह मे 9 तारिख बेलू ओडिशा अभिमुख्य अग्रसर यार प्रभाव में मे 9 ରୁ 11 तारिख पर्यंत 3 दिन धरी राज्यर विभिन्न स्थान में घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा और झड़ पवन होबार संभावना रही। लघुचाप सृष्टि होगा पर यह केते घनीभूत होब एवं केउ दिगक गति करिब से नहीं चित्र मे 11 तारिख पर स्पष्ट होब। सामुद्रिक पवन और बायुमंडलीय चाप को नहीं पाणीपाग विभाग यह उपर तीक्ष्ण नजर रखिछि। वर्षा पवन समय बाहर को न बाहरिबा एवं विशेषकर चाषी माने निजर अमल प्रक्रिया को यह सूचना अनुଯାयी परिचालना करने को परामर्श दिया जायछि। परवर्ती खबर, बांगीगला कांग्रेस डीएमके मेंट। विजय को मिले राहुल समर्थ। तमिलनाडु रे कांग्रेस और डीएमके मध्य संपर्क में तिक्तता देखा देछि जहाँफल से दीर्घ दिन मेंट भांगी जाइछि। टीवीके सरकार गठन पर कांग्रेस समर्थन देवा पर डीएमके यहाकू पछरु छुराघात बोली समालोचना करिछि। एही राजनीतिक परिवर्तन तमिलनाडु राजनीति में बड़ हलचल सृष्टि करिछि। कांग्रेस और डीएमके मध्य मेंट शेष होइतिबा परिलक्षित हेउछि कारण कांग्रेस डीएमके बदल में टीवीके सह सामिल होइछि। परवर्ती खबर, हिंजिली गर्भवती हत्या घटना रे सारा ओडिशा मर्माहत। तुरंत कार्यानुष्ठान पर मुख्यमंत्री नवीन को चिठी। गंजाम जिला हिंजिली अंचल में जड़े गर्भवती महिला को निर्मम भाव हत्या करा जायछि। एही घटना को नहीं एबे जोर धरिला राजनीति। एही घटना रे गभीर दुख प्रकाश करी विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक मुख्यमंत्री मोहन माझी को चिठी लिखिछंती। एही घटना को नवीन चिठी लिखि गभीर उद्वेग प्रकाश करिछंती। व्यक्तिगत हस्तक्षेप सह
ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ରେଳବାଇ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି କ୍ଷତ ହେବ ନାହିଁ। ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ଖବର ଉପରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ରେଳବାଇ ଜୋନ୍ ଗଠନ ଏବଂ ଏହାର ପୁନର୍ଗଠନକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ନୂଆ ରେଳ ଜୋନ୍ ଗଠନ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବା ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେବା ନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ବୋଲି ରେଳବାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ରେ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂଲଗ୍ନ ଗଳି ରାସ୍ତା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ହେଲେ ଏହି ମ୍ୟାପ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭୁଲ ଗଳି ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଥିଲା। ଫଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଫସି ଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଆଗକୁ ଆଉ ଏପରି ସମସ୍ୟା ହେବନି। ପୁରୀ ପୁଲିସ ଗୁଗୁଲ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂଲଗ୍ନ ଗଳି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ କରିଦେଇଛି। ଏହି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ରେ ନୋ ଗୋ ଜୋନ୍ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରୀ ଏସ୍ପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଡାକରେ ଛୁଟି ଆସିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ମୃତ୍ୟୁମୁହଁରୁ ଡରାଇ ଆଣିଲା 6 ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବନ। ଭାରତ ଛାତିରେ ଶହ ଶହ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ କେବେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ତାହା ବୋଧେ ଭାବିବା ଆମ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଘଟିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଭାରତର ଏକ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ଦେଖାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ନୌସେନା ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଆରବ ସାଗରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଏକ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାନବିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିଳ୍ପ ସମ୍ଭାବନାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ ଭାରତ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବ ଓଡ଼ିଶା। ଗୁଜରାଟ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଭାଗକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ରଣନୈତିକ ଯୋଜନା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଳ୍ପ ଜଗତ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରିବେଶରେ ନିବେଶମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଙ୍କାଳ କାନ୍ଧେଇ ବାସନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇ ପୁଣି ସମାଜରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା। କଙ୍କାଳ କାନ୍ଧେଇବାର ସମାଜରୁ ବାସନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥିଲା। ବୁଧବାର ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇ ପବିତ୍ର ହେଲେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା। ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ହଳଦୀ ଭାତ ତେଲ ଦେଇ ସଂସାଧରେ କାଲରା ବାପା ଓ ମାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଭଉଣୀଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭୁଲ ମାଗିଛନ୍ତି। ଆଜି ଜିତୁଙ୍କ ଭଉଣୀ କାଲରା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦୁଲୁନ ସୁନୁମ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶାରେ ଏହି ସବୁ ବିଧି ଶେଷ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଦ୍ରା ବନ୍ଦର ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ବିକାଶ ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରଗତିକୁ ଆଗେଇ ନେବ। ଭାରତ ବିକାଶ ଏକପାଖିଆ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପ୍ରସାରଣର ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବୁଧବାର ମୁଦ୍ରା ବନ୍ଦର ପରିଦର୍ଶନ ଅବସରରେ ଶିଳ୍ପ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରଣନୀତିରେ ଏହି ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁ କୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବା ଦ୍ୱି ଉପକୂଳ ରଣନୀତିର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସମୀକ୍ଷା। ପୁରୀରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଦୁଃସାହସିକ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଶାସନିକ ଟିମ୍ ସହ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ NIOO। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜବଲପୁର ବର୍ଗି ଡ୍ୟାମ୍ରେ କ୍ରୁଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପୁରୀରେ ବଢ଼ିଛି ସତର୍କତା। ପୁରୀର ଚିଲିକାଠାରୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆମୋଦିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦୁଃସାହସିକ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଞ୍ଚକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ସେବା ଦେଉଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ରଥର 9 ଚକ କାମ ଶେଷ। 3 ରଥର 9 ଚକ ଶେଷ ନିର୍ମାଣ ଅଗ୍ରଗତି ବୁଝିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ରଥଖଳାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରଥତ୍ରୟର 3ଟି ଲେଖାଏଁ 9 ଚକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ତାଳଧ୍ୱଜ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଦର୍ପଦଳନର ନାହାକ ଆଖ ବୋଳା ସରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ରଥଖଳା ଓ କମାରଶାଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ନିର୍ମାଣକାରୀଙ୍କ ସହ ରଥ ନିର୍ମାଣର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନାଭାଲ ଟାଟା ହକି ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଶିବିର ମେ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଓଡ଼ିଶାର ନାଭାଲ ଟାଟା ହକି ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଶିବିରର ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ ସ୍ଥାନୀୟ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଶିବିର ଚଳିତ ମେ 4 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଶିବିରରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା 6ରୁ 16 ବର୍ଷ ବୟସର 80ରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ହକିର କଳା କୌଶଳ ସହ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ପାକ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ଭାରତ ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ହୋଇଥିବା ପହେଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲା। ଏବେ ଭାରତ ସରକାର ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳକୁ ଭାରତରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତରେ ଖେଳିପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୀଘାରୁ ହଟିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ନାମ, ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ କେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଶବ୍ଦ ହଟିବ? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦିଦିଙ୍କ ସରକାର ଯିବା ପରେ ଏବେ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଧାମ ଶବ୍ଦ ହଟିବ ବୋଲି ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୀଘାରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିଦି ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହି କାହାରି କଥାକୁ ମାନିନଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚିଠିକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ ଏନ୍ଡିଏର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଗୌହାଟୀର ଲୋକଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରସାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସବୁ ଫୋନରେ ଆଉ ଚାଲିବନି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ଠାରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ 6 ତଳେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସଂସ୍କରଣ ଚାଲିଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଯଦି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଡିଭାଇସରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାର ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ଏହାର ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନବନ୍ଦର 6 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ। ମୁମ୍ବାଇର ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ବୁଧବାର ଦିନ କହିଛି ଯେ ପୂର୍ବ ମୌସୁମୀ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏହା ମେ 7 ତାରିଖ ସକାଳ 11ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବ। ବିମାନବନ୍ଦର ପରିଚାଳନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କିମ୍ବା ଅବତରଣ କରିବ ନାହିଁ।